हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुच्ची आपण ईश्वर कृपार निश्चित भाव में भलर थे। तो चलतु आज भी सबुदिन भली मुझे आपण मान टिप्स और ट्रिक नहीं आसी जहाँ नीतिदिन लाइफ रे आपण यूज करके आपणकर छोट छोट समस्यार समाधान करें। तो रोषे घर को लेकिन आज टिप्स और ट्रिक रही जोटा कि आपण मानक निश्चित भाव में भल लगे। जदि मो चैनल रे आपण माने कई नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करदे। आउ वीडियो रे आपण मानक केमती लगिला टिप्स ट्रिक आपण निश्चित कमेंट करके कहे आपणकर मतामत दवाई जमा भी भूलें। तो एमती छोट छोट टिप्स आउ ट्रिक देखापी मो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करदे। तो चलतु देखा आम आज कौन कौन सब टिप्स आउ ट्रिक आपण नहीं आसी। तो एमती वीडियो देखापी प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आ डेरी करवानी वीडियोटी स्टार्ट करवा। तो प्रथम आम कौन करवा मु कंचा लंका को लेकिन आज गोटे बढ़िया टिप्स आपण मानक संगे शेयर करी। तो देखो आम जो मार्केट रे कंचा लंका किनिक आनी आम कौन करें से कंचा लंकार सब डेम्फ को आम अलग कर दे था। आम कहीं डेम्फ अलग कर दिखती कहीं डेम्फटा रहिले कंचा लंकाटा जल्दी पची जाए। आम डेम्फ को अलग करके डेम्फ को भी फिंगी दिखती किंतु आज आम डेम्फ भी फिंगवानी कंचा लंका को केमती भल भाव में स्टोरेज कर आप तो बहुत प्रकार यूज करके कंचा लंका को स्टोरेज करके रखुवे। मुझे कौन करी कंचा लंकार डेम्फ सब अलग कर देछि। देखंतु आपण अलग करदे डेम्फ को भी रखिए डेम्फ को पकेबेनी डेम्फ को भी आपण विभिन्न प्रकार काम रे लगे पारिबे। देखंतु तापर डेम्फ सब अलग करके गोटे जगह रखिदेबे। रखिदे सारिकी कंचा लंका को गोटे रखिदेबे गोटे जगह नहीं आसबे जोटा आम डब्बा हो जाधरे हो आम जमी स्टोरेज करके जो रखते आम फ्रिज रे आम कौन करती गोटे डब्बा भितर टिश्यू पेपर दे दियंती नले पेपर दे दियंती नले खाली भी एमती डब्बारे रखी दियंती किछि दिन रखला बेले देखिबे जदि बंद डब्बा भितर रखिदेवे जमती बिंदु बिंदु ही लगी जाए बाष्प भाया ताले कौन कंचा लंका डेम्फ भी बाहरी गला परे भी से कौन होता है ना आपे आपे पचिबा धीरे धीरे स्टार्ट करे। आपन कौन करेंगे ताकू टिश्यू पेपर देकी हो कि खाली पेपर हो कपड़ा हो देकी रखिले से जो मॉइस्चराइजरटा सेटा टाणी नहीं आपन आउ गोटे ये उपाय करेंगे। देखंतु आपन कौन करेंगे ना कंचा लंकार एमतिया कंचा लंका गोटे डब्बारे रखिदेवे टूथपिक नहीं जिवे जोटार तार जेते मॉइस्चराइजर सब टूथपिक गुड़ा टाणीदेव। जदि टूथपिक भी जदि आपन यूज करें आपन किसी चाउल भी नहीं जाई परिबे आपन किसी चाउल भी ता भितर पकेदेवे नले टूथपिक किसी पके देखिए आपन कौन करेंगे गोटे डब्बा भितर रखिकी ठिपी देदेवे। ठिपी देदेकि आपन देखिए फ्रिजर भितर ना सॉरी फ्रिज भितर रखिदेवे बहुत दिन पर्यंत आपन कंचा लंका स्टोरेज करके रखिपारे बिना माने डेम्फ छिड़ेकी भी रखिपारे। आउ डेम्फ को लेकिन आम आज कौन करवा ना डेम्फ को भी पकेबानी एबे शीत दिन आसी देखिए गचर सब कौन हुए कुहुड़ी कारण टिकटिकी पोक हो जाए था। आपन कौन करेंगे ना गोटे बाउल नहीं जिबे से डेम्फ को सब छिड़ेकी रखिथे गोटे बाउल नहीं जिबे बाउल रे आपन कौन करेंगे अल्प पानी देदेवे पानी देदेवे किछि पानी दे देकी कौन करेंगे से जो कंचा लंकार डेम्फ गुड़ा को सब नहीं से पानी भितर पूरे देवे। पानी भितर पूरे किछि समय छाड़ीदेवे किछि समय माने कौन 2 दिन भाया गोटे दिन भाया छाड़ीदेवे ते जो डेम्फटा टिके केमती गोटे तार जो औषधीय गुणटा से पानी भितर जमती टिके मिसी जिबा भाया हो गोटे दिन 2 दिन छाड़ीदेवे। छाड़ीदेकी आपन कौन करेंगे ताको रखिदेवे रखिदे सारा पर गोटे जगाटे नहीं जिवे जोटारे आपन स्प्रे करंती एमती कि जदि सानिटाइजर बोतल भी जदि पुराना हो जाइथिबो थिबो सानिटाइजर को जदि यूज न हो कि कौन हो फिंगिदेवे। मोर यहाँ सानिटाइजर आपको देखापी नहीं भितर जो बोतल अच्छी सेमती पूरेबेनी सानिटाइजर सांगे सानिटाइजर बोतल सफा सफी करके पूरा स्प्रे आमर बोतल दरकार स्प्रे बोतल नहीं जाए नहीं जाए कौन करेंगे से जो लंकार डेम्फ को पानी रे बतुरिकी थी आपन कौन करेंगे चाहा चंका हो ना कपड़ा साहाଯ୍य गोटे जगह को माने छाणीदेवे छाणीदेकी से जो पानीटा कौन करेंगे एमती गोटे स्प्रे बोतल रखिदेवे रखिदेकी गछर सब जो पत्र सब कला कला टिक टिक पोक होता ताधरे धीरे धीरे करके स्प्रे करदेवे देखिए निश्चित काम दब। तापर टिप्सटा आमर रसुण को लेकिन एबे तो शीत दिन चली रसुणर चाहिदा बहुत किसी कहीं सबु प्रकार शाग हो जहाधे हो रसुण आम खाया को बहुत भल पाती तेणु आम अधिका जल्दी जल्दी रोषे कर छड़े रखी था फ्रिजर हो फ्रिज हो आम विभिन्न प्रकार यूज करें। शीत दिन रसुण चोपा टे बहुत सुखी जाए आपन कौन करेंगे एमती टिके माटी रे दबे देवे पक्का दबे देवे दबे दे सारापर अगटा टे छेची होगला होपर आप जल्दी से माने छड़े पारे ना उषुम पानी किस समय पकईकी भी न
ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ ତାର ଚୋପା, କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଭାବରେ ଯଦି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ନ ପକାଇ ପାରିବେ ଏମିତି ଆପଣ ହେକ୍ଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏମିତିଆ କରିକି ରସୁଣ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା, କାହିଁକିନା ଶାଗ ହଉ ଯାହା ହଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ଆମେ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡବା ହଉ କାଚ ହଉ ରଖିଦେବା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ହଉ ବେଶୀ ଦିନ ଟିକେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ୟୁଜ୍ କରିବା। କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଡବା ନେଇଯିବା, ଯେଉଁ ଡବାରେ ଆପଣମାନେ ରସୁଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିକି ରଖୁଥିବେ ସେ ଡବା ତଳେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏମିତିଆ ଡବା ନେଇଯିବା। ଡବା ନେଇଯାଇକି କ'ଣ କରିବା ନା ତା ଦେହରେ କିଛି ମଇଦା ନେଇଯିବା। ମଇଦା ହଉ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଥିବ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ମଇଦା ନେଇଯାଇଛି। ମଇଦା ଟିକେ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ନେଇଯିବେ, ନେଇଯାଇକି ତା ତଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଇଦେବେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭଳିଆ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍ ହଉ ନହେଲେ ଖାଲି ପେପର୍ ହଉ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍, ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍ ଦେଇଦେବେ ତା ତଳେ। ଦେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ରସୁଣଟାକୁ ମେଞ୍ଚେ ଆମେ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିବା ତାକୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଦେବା। ପୁରେଇ ଦେଇକି ତା ଠିପିଟା ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ହଉ ନହେଲେ ଖାଲି ବି ଏମିତି ବାହାରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ବି ଖରାପ ହେବନି, ଆଉ ସତେଜ ଥିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାର ଯେଉଁ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍ ସବୁ ଅବଜର୍ଭ କରିଦେବ, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ସେଇ ମଇଦା ଇଏରେ ଖରାପ ହେବନି। ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଦିନ ଆପଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଟିପ୍ସଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପର ଟିପ୍ସଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପର ଟିପ୍ସଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଜୋତାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୋତା ଦେଖିବେ, ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ଜୋତା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏମିତିଆ ଜୋତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନଥାଏ। ଏମିତି ତଳେ ତା ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ରଖିବା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯିବା, ଲୁଗା ଶୁଖା କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ନେଇଯାଇକି କ'ଣ କରିବେ ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପେପର୍ ଟେପ୍ ନେଇଯିବେ। ପେପର୍ ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ନେବେ, ନହେଲେ ଦିଟା ପାଖରେ ନେଇଯିବେ, ଟିକେ ଦିଟା କରିକି ବି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଦିଟା ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡଟେ ବି କରିକି ଆପଣ ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏମିତିଆ କାଟି ନେବେ, କାଟି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗ୍ଲୁ ଗନ୍ ଥିବେ ପୁରା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପୁରା ମାନେ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଯଦି ସେଟିଂ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଗ୍ଲୁ ଗନ୍ ଦେଇଦେବେ, ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। ଏମିତିଆ କ୍ଲିପ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୁଗା ଶୁଖା କ୍ଲିପ୍ରେ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ନେଇଛି। ଆପଣ ଦିଟା କରିକି ନେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆଉ ଖସିବନି। ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଖସି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୁ ଗନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ପୁରା ଆରାମସେ ଲାଗିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏମିତିଆ ସବୁ କ୍ଲିପ୍ରେ ଗୋଟେ ପେପର୍ ଟେପ୍କୁ ନେଇକି ଲଗେଇଦେବେ। ଲଗେଇ ଦେଇ ସାରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିବେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରଖିଥାନ୍ତି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପଟ୍ଟା ଟାଇପ୍ର ଫାଙ୍କା ଥାଏ। ଯଦି ବି ପଟ୍ଟା ଟାଇପ୍ର ଫାଙ୍କା ନଥିବ ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ ବି ଦେଇଦେବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଖାଲି କାନ୍ଥ ହଉ କି କେଉଁଠି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଜୋତା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରୁଥିବେ ସେମିତି ଏମିତି ଖାଲି କାନ୍ଥ ହଉ କି କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ପେପର୍ ଟେପ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବେ, ଆଉ ସେ କାନ୍ଥର ହଉ କି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ କାଠ ଭଳିଆ ଥାଏ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ହଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ୍ଲିପ୍ କି ସବୁ ସେଟିଂ କରିଦେବେ। କ୍ଲିପ୍ ସବୁ ତା ଦେହରୁ ଅଠା ବାହାର କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରିଦେବେ। ଯଦି ଗ୍ଲୁ ଗନ୍ ପାରୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲୁ ଗନ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଦେଇକି ସେଟିଂ କରିଦେବେ। ସେଟିଂ କରିଦେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁ ଜୋତା ଆମର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଟିଂ କରିଦେବେ। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁଯାକ ଦିଟା କରିକି ଲଗେଇଦେବେ। ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିକି ଲଗେଇବେ, କାହିଁକିନା ଜୋତା ପାଖ ଲଗେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜୋତା ସେଟିଂ ହେଇପାରିବନି, ଗୋଟେ ଗେଞ୍ଜି ହେଲା ଭଳିଆ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଗଳି ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଛାଡ଼ି କରିକି ଲଗେଇଦେବେ। ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଜୋତା ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ଲିପର୍ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କୌଣସି ଜୋତା ବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଜୋତା ନେଇଯିବେ, ନେଇଯାଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ କରିକି ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ କେମିତିଆ ଏଠି ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ସେମିତିଆ ସବୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜୋତା ଟାଙ୍ଗିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଆମର ଆଉ ଦରକାର ହେଲାନି। ଏମିତିଆ ଭାବରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲିପ୍ରେ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୋତା ଗୁଡ଼ାକୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ କରିଦେଲେ। ଦେଖିଲେ ନା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଆଇଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।